sa imong problema ani. Drugas? Sige bay, ako nang sulayan. Tuyo ka bay. Kanindot sa paminaw ano makagamit og droga. Ayaw ko sa muka ma, kay gikapoy ko. Nganong bagsak man imong grado? Bay, tilawin ni. Kay makalimot ka sa imong problema ani. Drugas? Di ko bay, kay makadaot na. Kung mahimo, undangan na na. Magtuon na ta na. Congratulations anak, naunol jud ka. Manimba na ta anak. Iwasan mo ang droga, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo at sa huli ang bayan. Ang Cebu City Police Office pinanguluhan sa atong City Director Police Colonel Josefino D. Ligan andam og tagana nga motabang alang sa pagbatok niining tanang kriminalidad nga buhat ilabi na niining atong kausa sa pagpuhag batok sa ilegal nga droga. Kung ikaw nagkinahanglan og tabang, tawag o text sa atong hotline o di baka i-email ninyo pinaagi sa atong social media pages.